Hello mga ka-vlog di Agapo! Welcome back to my YouTube channel, Christian Reswarta ba yun? Okay? Talala. So for today's video mga guys, since wala tayo lingaw karon kay mingaw pa, wala pa tayo customer, ila-ila sa atong mga tinda dire guys. Okay? Natay mga nindot kay na ma-recommend nga ma-helmet. Okay? Nata dire ARPA 11. Natay white, natay toothless, og natay tag, nasa gap mo tag 23,000. Sa kadyan. And then we have also helmets there. We have also mags. We do scatter. If you wanna claim, cash in my number. Hoy. And then we have also KYT, the international helmets. And then We have yes. Chara. And then hoy makapiright ko ana imong sounds diya sir. Imo nagipanungog dire. And then we have also Evo. Yan. Evo yan natin guys. So don't forget to like, comment, and subscribe our channel. Kaya dagan tayo ipakita ninyo mga guys. Muna ang katong maniagi pa natong vlog. Muna siya. Mga Evo. And karon mga guys, di lang sa tamo gamit og mga sound effect kay mga gipang copyright ang atong mga video guys. Sayang sa kayo ang atong kita, di ba? Of course. Nagping-ping po na ang nauna ko eh. Sir, blooming ko sir. On the morning and I step outside and I was trying to run away and I was Muna siya guys. Natin mga helmet. Geely. Geely is also known international. And then kini mga Evo, Philippine made man siya guys. Para siya tanan ng atong mga helmets. Yeah. And then I almost forgot this. We have also motor parts of the motor. More especially kani mga panggilid mga guys, Felicet, nasa ta NMAX, M3, GVT Click, natay pang Aerox, natay clutch wheel og lining, sa center spring, unsa pa na diha. Basta na gani mi dire guys, duol na mo dire sa ang pinakaduol nga branch, Consolacion, Cebu City. Naara mi dire sa North Road, Pitogo, tapad na mi sa Tech Fuel gasoline station, dili pa kaabot sa Tambayan. Okay? Mara to guys, bye bye. Thank you for watching. Don't forget to like, and subscribe our YouTube channel. Para YouTube channel? YouTube channel.